থেকে আর কি যাবে দেখি কেমনি সেজেছো দেখি মুখটা ও বাবা কি সুন্দর লাগছে পায়েও মেকআপ করেছো ও ওই মেকআপটা করেছো ও তুমি নিজে একা একা সেজেছো মাকে একটু দেখাও বলো ভালো লাগছে ওই ওই মেকআপটা করেছো দেখি কেমনি করে করেছো उस खजाने में कम से कम 25 से 30 सोने के ऐसा सब कुछ खजाना बाबू कैसे कीजिए তো আয়না দেখে দেখে করো। आईना देखे ना अब अगर इनकी आदत फिर से वापस आ जाए तो फिर पता चल जाएगा कि इन तीनों ने फिरते फिरते हमें फिरा फिरा के वो खजाना फिर छुपाया गया है। বলছো ও আয়না দেখে করতে হয় বাবু বাবু হ্যাঁ क्यों मारे मेरे घर के नौकरों को? কি হ্যাঁ आगे किसी की याददाश्त वापस কি अरे ও কি সুন্দর লাগছে এ পায়ে এই যে পায়ে মেকআপ করেছি ভুতু इंसान की याददाश्त वापस आ কি সুন্দর লাগছে ভাই ও বাবু একটু লিপস্টিক লাগাবে না? ठीक है जी ও तो बात फाइनल अब तुम तीनों हमारे महल में रहकर हमारी